बजारगार करवा ଯିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ପତଳି ଝିଅଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ହଁ କି ନୁହଁ ପତଳି ଝିଅଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଏମାନେ ଟୋକା ପଟେଇବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୋଟି ଝିଅର ଉଚ୍ଚ କପାଳ ଚାଲିରେ ଏମାନେ ପୁରା କରନ୍ତି ପାଗଳ ଡେଙ୍ଗି ଝିଅ ଯେତେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଡେଙ୍ଗି ଝିଅ ଯେତେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏମାନେ କେବେ ନହିବେ ନାହିଁ ଗେଡ଼ି ଝିଅ ଯେତେ ସରୁ ପରିବା ଭାରି କଷ୍ଟଙ୍କର ୟାଙ୍କୁ ପରିବା ଭାଇ ଆଉ ଗୋରି ଝିଅ କଥା କଣ କହିବି ଯେତେ गरी सेते स्टोरी एमाने नुहंती कहारी हातरे मोबाइल फोन धरी एमाने टोका मानकु करूचे दांडर भिखारी आ काली झियो मानक कोन कथा कहिबी एमाने गोटे गोटे उग्र चंडी गोटे झियो जाति गेडी बिचाटी काहाकु कहिबा भलो जाकु भाबिलो बण तुलसी कुंडेई कुंडेई बोलो दर्शक बंधु आपण मान को भेटे दब शिव शक्ति म्यूजिकल ग्रुप शिव शक्ति म्यूजिकल ग्रुप आपणकर प्रिय संतोष कुमार आपण मान को भेटे दब श्रावण रे श्रावण मेघ आनिबु से मेघ रे मो प्रिया को भिजेई देबु श्रावण रे श्रावण